Selamat lemah ingau salam tabik basah. Bergulang aku Mara Suji kena ke berita jam 4, 3 hari bulan 11 kita lanjut dengan isi berita. Bakal sempama jako, udah haruk di pukung enggau alung, udah labuh ditinggal lesuang. Sepenguda dua ekor anak iru lelaki yang berbadi nyawa, bak jalan alun dia tu ucuk ya, Konstabel Nicholas Daduk Unggat, lesi ketegak penusah kesama. Salang kaya madah, cukup berat asayatia, nerima beritanya, kelbagi niang endang di ibun, diasi ke kenyawarimit penguda kedua apa indaya sara. Terang ya anak iru lelaki keterubahya parai bat tahun 1996 lalu entudi kenya anak iru ia kedua parai bat tahun 2016. Tambah salang tajapan ucuk ia gawa bajalai polis Bandar Dato' On Johor sepenguda habis latih maya bulan Mei seduai suah berandau nengah kangau telefon. Berduduk ngonya Ketua Polis Pelilih Sibu SCP Stanley Jonathan Ringgit Madah niang to disadang ditumbak ke Bataman Peringatan Nirvana Sibu kena pagi hari 4 ngau adat nitih ke pengawak polis. Rakyat Sarawak dilalau ngambil kehendak mindah, pansut tahu ketamak kendo zon merah kelbagi pelilih kucing dalam tempoh 2 minggu tu. Tu berindik hari penambah kes positif COVID-19. Chairman Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Negeri JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas, berduduk hari kes-kes positif, majak nambah dirikut kebak pelilih kucing, tinggal endur kafe ngau restoran, beranak di pelilih kucing, dilalau berbeli ke pemakai ngau bungkus. Kelimpah harinya, kut ya, pengaji ngau Ketua UPIS ditangkan ngemendar ke pengerja pengawak sidak gawa ari rumah dalam tempoh 2 minggu tu nyentuk ke nerima gerah pemadu baru. Bekau ngau Aum Kunsil Negeri Dun, Sarawak kena 9 nyentuk ke 18 November tu, ia madah, Sekretari Dun Sarawak, Pilih Peter Tinggum, ngulu Aum ninting ari baum sentang standard atur pengawal SOP bagi genap ikut orang ke bisi ngulu Aumnya. Nangkan kenya semua Kaban Kunsil Negeri yang kaum iampu udah nerima surat gerah netap ke sidak berjalai ke perasa COVID-19 kena 6 ngau 7 November tinya di Siti Ari Penetap sebedau di Kemendar ke ngulu Aumnya. Peranak di rumah panjai diperansang ngubah cara bertanam bertupi dari cara konvensional ngagai moden serta komersil. Kabar Kunsi Negeri Adun Katibas, Datuk Seri Ambrose Belikau Enturan Madahka. Sida anam malu atau ke kakang hati ngulai kesandian penemu kelebih lagi hari upis bertanam bertupi ngau agensi Bisik Kaul antinya mak bisik napi penanggul dalam pengawak bertanam bertupi. Ia ngarap ke program tidak diaturnya ulih nambah ke penemu bala orang ke ngulu programnya seraya nambah ke kualiti bertanam bertupi tidak kerja sidak empu. Ia berjakuk munyinya maya berjadi pengerami nutup program jangkauan pengembangan komuniti pertanian Agricop Tikas Kandang Menua Song di rumah Norbert Nanga Sesawa Batang Rejang Maya hari 1. Programnya ngaul 107 ekor orang ngau sidak berkongsi ke penemu bertanam bertupi. Dalam pengeraminya megak, 12 komiti pemansang atau pengelikun genturung pendiau JKKK udah nerima cek geran projek MIT menua pesisir MRP tiba penyampau RM180,000. Kita bertemu baru. Rakyat cukup berasai gagati lebuh nerima surat ngempu tanah ke lama udah hendur mendam ngelamak tu. Pengaganya oleh dipedak bak mua bala penerima lebuh penggerami nyuak ke surat hak ngempu tanah bak kampung rantau panjang Batu Kawah Maya hari 1. Tu geran tanah sudah diterima lalu tu jakuk tidak pansut ke siku hari 206 penerima suratnya. Dalam 20 lebih tahun lah, saya adalah semua yang telah oleh Jabatan dan Survey nak, sidaknya yang sendiri macam nyukat untuk macam memudahkanlah sedalah yang ialah kami pun rasanya saya dah turun naik ialah kerana adanya tok kira semua dini adanya dipermudahkan adanya lah. Walau bagaimanapun surat hak milik ini memang dapat dikeluarkan kerana keprihatinan kerajaan dia memang nak membantu rakyat. Maka inilah mereka tahu bahawa surat hak milik ini memang dikeluarkan untuk rakyat. Jadi apabila sudah dikeluarkan, semua penduduk kampung yang menerima surat hak milik ini merasa gembira kerana mereka tahu ini adalah untuk kemudahan dan kesenangan anak-anak pada masa depan.
Berduduk ngenya sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang tengah liasan madah 206 ikut peranak nerima surat hak ngempu tanah babaru Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Surat hak milik ini dikeluarkan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah. Ia mempunyai keistimewaan. Pertama, kita tidak perlu bayar premium. Terus kedua, tak perlu bayar fees apapun iuran. Tempohnya adalah kekal. Nakak Kedatok Koya bisik 55,849 lot kenturung pendiau, hari 360 buah kampung bak selampau Sarawak, udah disukat ngau 50,517 area udah dipansut ke surat hak ngempu. Dikenal letak ke Vision Sarawak dekat nyapai status negeri maju manggai tahun 2030. Perintah Sarawak berlemati ke cara pemadu engkeman, ngambil nambah ke kualiti kuasa pengerja pengawal. Tok Nyengkam Raban Engineer. Kosapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masiang, Raban Engineer ngesan tangkup pengawal cukup berguna berjalai ke Transformation Landscape Industri Pengawal Berumah. Masiang Kembagan Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah, Raban Engineer diberi bekal ngau infrastruktur kecukup dia kena berjalai ke semua pengawal ngau cakah. You must understand that engineering is very dynamic in nature, and dynamic in the sense that thing changes, system change, method of doing things change, and I hope that they are the changes of all this new item, new way of building thing, new ways of building. Ia mansut ke jakunya sepengudah berjadi Kepalan Engineer Antarabangsa Intek Institut Engineer Malaysia IEM Pampang Sarawak Maya hari 1. Intek dibungkus kira-kira 4 juta ringgit dekat digagak berkota Semerahan ngau di Sadang jadi palan pemungkal dikena bercalai ke Transformation Engineer di Sarawak. Kumasing madagi dengah Intek Sarawak dekat bercalai ke Mayu hagi Pansir sentang tanah gambut ngau payak. Tu inya siti hari cara ngambil ke pengawal ngagak struktur bangunan ke lebih entap lagi. 60% hari tanah di Sarawak ianya tanah gambut, lalu tu pemar besar di tapik Raban Engineer dekat ngagak struktur bangunan entap serta teknik engineer lebih optimum. Orang dari sebenarnya Malaysia tak dapat, they do not have much pit like ours, so they cannot design road on pit. But Sarawak, yes. So I want to give them that opportunity to design that road on pit. Unless you do that, then we have problem in pit construction of pit road all over Sarawak. Yeah. Berbagai palannya dekat diguna penuh dalam industri pengawal berumah. So in this new building, we aim to establish the innovation and research lab, which is on the ground floor, where everyone have heard from our DCM speech just now that he has promised us to initially kickstart the lab with support of our state government. You are in architecture, engineering and consultant field, AEC. We try to promote what we call BIM, Building Information Model. That's why we are raising fund for the asset. And this is what will be a one-stop center for BIM, hopefully for not only for Kuching but for entire Sarawak. Berita Nasional. UPIS Menteri Penggelam Malaysia KKM mutus kesentang dua bangsa takkan produk vaksin influenza ianya vaksin grip tetra anggai Skysafe Flu Quadrivalent diketu ke hari dikenak sebelum tu oleh diguna baru. Ketua Direktur Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bak Siti Penerang ti diayan ke ia bak Facebook sehari tu madah. KKM Nengah Bagian Regulatory Farmasi Negara NPRA udah berartikan nilai risiko siliak bagi kedua cap vaksinnya. Terangnya berartikan nilainya diperjalaika berpelasar ke penerang ti diterima hari izin si penyah ngau pematau penyakit Korea KDCA, report pengelikun setempat ngau global serta gerumpuang regulatory antarabangsa bukai. Nak tahu aja berita Iban jam 4, terus ke pengelinduk kita mendak berita hari kami. Bak TVS, aku Maria Suji, madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.
Dekat benda artis di kerinduk kita mai lagu terbilang sidak. Dekat nemu nama pengawal pemandu baru di kerja sidak. Sada kenyalang sitik program pemerintahan keterubah kena Jaku Iban Ayan Bak TV. Yang dipergulang aku Setiu Dawi, Bak sada kenyalang Ninteng Ngari 6, pukul 12.30 ngali hari, Bak TBS, sada kenyalang, sada nyawa artis tempat menua kita nyode.